So guys, kami karon sa Safe Harbor sa Lancaster area, Pennsylvania. Ang mga bata dito na no, nasulod gid siya sa kamera dito na pita. Nagkaan sila. Dili, naka-video na ni. Okay ra, naka-video ra. Okay ra kay naka-video. Nag-video na gong, ongoing na. Pwede mong lang O sige, ano man yung gustong istorya? Welcome to Lancaster. Ready, get, set, go! Hello, Pennsylvania. Okay, kuhan pa na makamot po. Wala may Clarix. Hello, Pennsylvania. Yes. Say hello, Lancaster. Alright. Watch out ha, kay Goy, ginoko. Oh, I have to check. Ayo, come Yeah, on spider. That's a lot. Jimmy, Jimmy. I told you. High five. I told you. One moment po, I will take a... Yan na. Spider gorilla. Mama, oh my God. Ayo, Wala may lapon other district. Palantaon may lapon sila kung sila midline. Bon, be careful guys ha. Be careful mo, mas maano na namin. Mas kitap ta sa silingan. Dapat sa pinuang. Bawang. Hey, Auntie. Good morning. Gayon. Paul! Guys over here! Wait, guys, ako na kinaanay na kuha. It's coming around! Paul! Paul, there's fish na. Paul, there's fish. Yan ang magkasaman. Shh, bantay mga bata. Taga mo niya. Nag-video na ko, yes. Nakakuha na silang fish. Tawag na tagpan, Iskar. Naagyod na? Wow! There you go. Hoy, suya kang sumakilid tanan. Nagkakuha na ta, sila wala pa. Wow, careful. Wala pa kagadala o mga gamit. Masamad mo ha, be careful. Okay na, basta ka-fish. Survive na. Nasamad ka, Gong? No touch mo. Kay nanay hain ka po. Balik sa Nanay fix na. Okay naman. Wala ha. Big, big, look at catfish. Uy, mo jump na ninyo. Palayo to. Paul. Magtawag na tag fish car. O komprador. Dali yan. Uy, kuya, ano? Ayaw, kuya. Ayaw. Ikik. Luoy ng fish. Bite mo yung fish. Ayo. Sakto, gidan ko dito. Sakto ganina. Kani actually libo. Kasi Oh, wala. nagtas siya. Gina? Kuya mo. Liya na ay. Kuya mo niya. Ibalik ka mo na. Balik na. Libreng sudan yun. Yata dito. Kaloy, propusog na may kapilian na ginaon. Paano po sila? Wala ko.
gid sila oh. Wala yan po, sa awin na kinay. Kuhan. Layer sa isda. Kapit na siya mamatay. Ayaw ko, yeah. Ayaw ko, yeah. Sa awin na po, kay Kuhan po. Na, dugay kayong kuan no train. Ay train da sa other side. Asa man yung washroom nila eh? That's too heavy, right? No, the one, the video, in the video, the one that you hold it, it's too heavy. It's so heavy. Tanaw na diri nga na po. Ito bang how to train your dragon nga mga Lagi mo na yung mga jump. gilid, ha? Adjust it. Adjust it. You can adjust it. No, you can Let Papa help you. You want to ride the boat? More. It's magnifies more. Gives more. It makes you bigger in your eyes. Oh, yeah. More. More. Paul, try this one, Paul. So you can see the... You'd like to try this one over here? Just you can adjust it. Tita, come, Tita. I'll show you something. It's gonna be scary. Oh, fire signal. Oh, kind of. Pizza. Pizza, why do Tita, why
samad. Ay, una. Ay, samad na yaya na. Iuli na lang ang daan. Iyo, yatag na lang yun. Nasa samad no. Bantay mo guys. Ibalik na na. Hanapin mo. Ah, siya malimang. Kuya mo ko na kay Amazon gyapon ka kanon pa kaya. Balik. Kuya gani hapit naman na mamatay. Balik pa na to ni. Hindi ba naman tayo? Kana may ibalik. Wala, yang mata na iko. Mata no. Ayay, isod na kaya na. Hinayan lang ko, yung mata kaya iko. Hinayan lang. Hinayan lang. Ibalik na lang siya. Palayo na diri kasi Nang, meron ka lang. sige ra ka dati. Bye! Drop box na kapasa. Iuli lang nila guys. Kaya medyo na namang may At bruises. least, kita rin yung mga bata. I got one and I got one. Siya kumayaman. Okay, mapao. Daghan ba mo lapis nito? Ha? Daghan ba mo lapis nito? Wala na. Okay. Di ran niya nila aning usa. Laura, kay mo ato ko Why gusto butanganan no, wa nakabitbit og ice. Basta na, imo na po yan ninyo. Ano to? Ihatag na lang. Ano yan lang? Okay, hatay. You want this? If not, then wag ko na mapunta. Now you guys want this because we don't have the box. Kasi sikatan na po sa isda, kay bago mo sa dire. So, kapupit na nila, kapupit. Nawa na to sila, kanay bisita. Kato suway sa to dito dali oh. I shall fly up here. Yes or no, Papa? Oh, you. So up here. Inside? Usa ka ka dire? Ay walay box. Usa ka ka dire? Ali, usa man na. Ala, kuna, ay look at. Ay, wala na. Ako ang dating ang palang taon. Dire, dapit. Dire, tanawa dia. You want to watch? Ah, wala lang yun sa iba. Ayun na, makadto na mi. Wala mi ni kuan. Mangihi sa ta? Sige, mag-iin sa kita. The trail. Murag nakasoy na kasang baga palahi Glenn. Palaihin lang kay Kute. Ah, really? Nakapangihin na, makagikan tayo. Ingnan na mo go. Balik na sila. Tara na guys, let's go. Pangihin po, nakaya mo ganit ko sa asa to dapita kay napuno ng suglanan. Ako ra sige iiya. Dapat gito yung nangihi siya nga. Labay ang labi ng pulis ba? Ako sakyan na, Kaya wala na, ka tubangan. Esquadra. Okay raman. Agdako man ka nga katong lapad imong giihian. Aw. Basta sugyana po si Paul. Ano man, wala restrial ayo. Ana aman. Dugay naman, madugay. Wala namin ni Kapir. Then ang gikan ko sa Pennsylvania pagkalagiwan ng kayo og kanang exit. Gob, 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 gob. Come on, come on. It's long. It sings food. Paul, watch out your steps. Di ato dagan kay dito. Dago gyud dagan kay dito. Dito sa Niagara. Paul. Mangihi sa mi. O ganapi usa. Nade hagdanan, ay hagdanan ya. Usaka sa taas. Mushroom na dira guys. Dili na hugaw. Papers. Wala na may You wanna pee? Alright, right. Nay railing. Naara no?
Guys, magbaktas mi. Dili na kay layo og baktas uno, nagchinilas ra ba mi? Pwede ra mo pabilin da sa bus. Kahit sa trabaho. Okay. Pwede na dalawa sa kinatanan. Baktas-baktas mi sa ibabaw ng mga up. Kuya, mabasog na yung sakinan, bam. Para di na tayo balik sa rin. Ah, sige, pwede po. Guys, ali Pwede guys. na sila lakay. Pwede na sila lakay. Pero dito kita rin mag... Layo pa rin dito. Okay, para di na mo balik. Okay. Bantay mga bata, bam. Mora po din ang ginahan dahil ng kuwan. Shh, Mick, ayaw pagpadoon da, bam. Kaya basog na yung sakinan. Shh, Gab. Mick, you stay closer to kuan. Kana na ang Paul. Kay nag-bike-bike na ka din si Paul, nag-walk-walk ra. Naunsa naman yung kalakiha. May pay ako mo'y mag-bike. What do you think? Si Paul? Magkatong na ay ko ah. Palit ko, hinatag. Magkatong na ay lagi nagkapit. Magkatong murag motor ba? Ay, di man siya ganyan na nagpapit-pit kay. Mick, closer to mommy, please. Kaya na ay car. Paul! Paul, For us! Mick, closer to each other. Oh my God! Padaplin! Kay Paul is coming! May kaya sa may kay... Mula ba yung ganda din? Sa sides lang, sa sides. Paul! Shh, Paul! Shh, Paul! Paul, gaganang ka. Ah, alright. But you have to close. That's why I'm running. I'll protect you. Come here. No, don't worry. Close. It's okay. Said stay close. Why you run away? There's a fly. I'll help you. Don't worry about it. Oh, stay I can close kick to all the us. fly. Don't go by yourself. I'm going here now. Now there's no fly. May pa wala nang ipabike-bike silang mikmik. Kaya para makatapad na silang Paul ba? Pa! Mikmik! May sakyanan yun. Naikar! Hold, tita. Kanaika. Sakirid ka ni tito, daddy. Ni tito ka, ni tito. Saka ka dire. Saka. Go up, there's a car. Naikar! There's a car, oh. No, there's no spider. Kami. No, they will not fly. Dali na. Ali na, Paul. Bantay ha na ay car. Asa may slide doon? No? Kaning sa kilid. Yeah, there's fly. No, that's super fun. To my oh ew. I hate Gusto ko ba, bam? Listen. Fly is too small. Gamay ra kay na. Fly ray mo kick ninyo. a big one. Go fly ra na. No, that's a stupid fly. Mas malupig rin mo. Fly ray ipakuan sa inyong kontra nga mga bata. Igna ay mga bata din di have a fly. Asa naman ako? Bita. Why is too small for you? No, there's a big one. Malugod sa iyang one God, ang feelings ko og nana. Pwede ra pod. Hey, Paul. Paul, we're looking. Come over here. Si Mikmik, may pagi pa walk ragong para magkuha silang Paul. It's making me angry. What? What did you say? It's making me angry. Okay, Mamang make me angry? Yes, I have to stay in the walking area, but the fly is coming to me. Yeah, you know what? You, Mama, stop! Mamang, listen up, Mang. Just stay with Hey, us. you know what? You don't know his emotions, his responses with the... Ba't maligsan unya ba? But you know what? Whatever it takes, you don't have to run. You just keep sitting and cover your body. Ito ano kasi si Paul at si Mikmik. Bigla kasi. Buddy, you don't have to shout, okay? Buddy, you don't have to shout. You don't have to shout.
I was young, I'm just roaming around in the mountain and suddenly, my ear, like, it seems like the bees very angry to me. And I was running and when I saw a river, I jumped there. And my shirt was floating in the Paul river. becomes an old man. When I do like this to the water, I am Kaya not ta? sure anymore. Oh my God. Dinhira me. My poop. Wala man may gaswas good. Ikaw. Sorry, Mama. Okay. That's Paul, what I told you is just to be careful. I reminded you before you run away from us. Stay with us. Mama. It's what? Listen, if you stay with us, then we can protect you right away. Gara mo ka. Uy. Paul, sorry. Hiking me guys. Dito sa Lancaster, Pennsylvania. Pero dili din siya mo. Ano? May giyahan ng tuwan. Passing. Siya. Wala labot. Ni ang bike ni Mek, iba ta nga sa boss. Iya ka ng bike? Ibili na ng bike? Wa pa mga wat anak ba? Hindi lang. Gusto nga rin itong bike kanina sa babaw. Surprise. Ito katawag 911 dire, parehas sa kuan. Devil's Lake. Gira Devil's Lake ni, step man ni kaya. Hoy, layo pa! Kaya naman na. Buwang. Paano sa ta? Dari sa paano sa ta? Di mo po daan nalim diri guys, among naagian. Ang sigaw mo po di imong ilong. Go. Go. Imot dagtubig ya. Oh, hala na, suot ay tubig. Naaraman nun na sila tubig. Okay. Tuyoon man ni. Maa. Murag pag action ni Mo siya. Mitch na igo sa scooter. Okay. Pakog. Lagi sabi. Nasugdan sabi. Okay. Hadlok ni sabi. Madlok ni sabi. Asa man ang bike ni Mikmik? Ang bike. Magdala din na sila direct bike, igmaan he? Magdala na sila bike? Ah. Mantay Mitch, marag maigo na po ang ulo ni Gab-Gab. Ang baby, ako'y bit-bit ana. Strong ga ni siya. What about Jana? Are you strong? Nasugdan lagi na sabi. Nasundan na ba? Dili na igo man siya, sakitan na siya. Pandugo ng kuan. Hadlok ka siya sabi. Pandugo ng gibati. Sabi ko na kuan ba? Kuratan mo ay. Layo binitisan. Kapoy, manag-angat be. Si Andres na. Naaraw mo dahil tubig. Si Andres. Basta gasto na nila no pag himo-himo ra ani. Hopla. Papa, have you seen Jana?
lang ko, bro. Kapuya, manig-angat sa bukid. Picture study, pictorial ta dire. Dito dapat dami kay pictorial. Ah, sige, tara. Kita ka may bam. So kung mo balik, dire na po, balik. Jut lang na. Eh kung dito, layo na kayo. Layo. Dito ko taman unahan sige picture man gyud to agad. Peter. Wala may mga manganhe diri ka mga sakyanan na. Asa na siya mo mang. Nagdiri sa kong bag. Picture sa tandrito na no. Hoy, diri ha tagong. Binoculars? Kinahanglan ka mo shades kay kuan. Shades mo ba? Ay, hairstyle lang be. Okay, bahala ka na na. Oy, you will. Oh my God, I thought you are so strong. Later na tayo magkugos kay ano. Hoy. Kalitan. Sabi nung light ng tao. Paul, ale, Paul. O drink sa kota. Me, kayo kasi gayos be. Kiwa naman noon. Nabinli naman naman si gayos. You guys walk together. Nice kay magkakahuyan dari guys. Monit ang mga gipanglantaw ra nato ba while driving. Katong balhinan unta niya. Doon naman ang next bill, mga 10 minutes by no? Okay, 10 minutes ra. So guys, okay ra kang. Okay ra kay ako mo buhok malupad. Di ko ganahan. Wa man pa be. Ikaw na So today guys, we are here at Katong dito dol sa inyo Kuan. Oh. Apo ka na pa to dire kana sumpay ra man sila. Usara. Where is Gayos? Naa dito sa Kuan Bam. To sa other car. And Kuya Mikmek. Gayos and who is that? Kuya Gayos and Gianna. Yeah? Pulling rat gid dire. Is it your dog's lunch? Yeah, that's a dog. Yeah, that's a dog. That's a big dog. Hinayra guys, ka nag-vlog ko. Charla. So guys, this is Lancaster, Pennsylvania. Na si John Paul dire kay nature. Para ganahan yun siya nga na. Alabi na mag-race og kids and not yun diri guys. Overnight ka, mag-tent ka. Ano Okay. siya? May tent area. Pwede mi gid siguro ay dire makabuhi og manok mo na kaya. Ay. Delikado. Oy, kay Pwede man, pero di Palit ka na. gingani, oh, tawa. Pero problema, di mga pwede magtari. Wala. Wala tani. Kuhan na mo. Pet ba? Pet. Pet ra, pet. Sa mo sa ubos, makadungog mi tek. Oh, tumiagi katong mo sila lang African. Nagpuwi na daw na. Murag nagpalit siguro sila kanon. Tugaok. Nagpatay ito. Tugaok. Pet to nila, pet. Murag napanailahan ka na murag padugo-padugo siguro na siguro birthday. Dino bitaw. Oh, light poultry lagi. Sunod daw po sila. May pa ako da sa tubangan bang kaya nag-vlog ko. Maglisa si Kuya. Maot man de dari, okay.